فردوس الرحمن ظلال فردوس الرحمن مصيبة يدرسبت بلا يدرسبت بچنقت يتواطى سو مالتنا أو تسلط عليه ظالم بداي قفنيا يبلاي هونو يميچقونو كاله أو نال عدوه مناوي طلات يتطبابك سون يمياطقاو كهونه لسو مندنا ያለው فليلذ بالله ወደ አላህ ይመለስ አንድ ሰው ቢበሳጭ ዝም ብሎ ቢያማርር የመጣውን ነገር ሊመልስ አይችልም የመጣውን በላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲያስወግድ ስሞታን ወደ አላህ ማሰማት ይህ ነው ተገቢና ጥሩ የሆነ ውሳኔ ማለት ነው ወአጀዙ الناس ከሰዎች ሁሉ ሰነፍ ማለት من عجز عن الدعاء دعاء ከማድረግ የተሳነፈ ነው ولا يرد القدر قدر راسو የሚመለሰው በዱዓ ነው አንድ ሰው ማዕበል ቢነሳ መርከብ እንደሚያድነው ሁሉ በመከራ ጊዜ ሊያድነው የሚችለው ነጃ ሊያወጣው የሚችለው የመዳኛው ገመድ ዱዓ ብቻ ነው الحمدلله بارئ النسم ومحيي الرمم ومجزل القسم مبدع البدائع وشارع الشرائع دينا رضيه ونورا مضيه أحمده وقد أسبغ البر الجزيل وأسبل الستر الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبد آمن بربه ورجى العفو والغفران لذنبه وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وحزبه صلاة وسلاما دائمين ممتدين إلى يوم الدين أما بعد اتقوا الله فإن تقواه أقوى ظهير يهلم جزي يخطب ملكتاتشن الله سبحانه وتعالى مفرات لاين الله سبحانه وتعالى بتككل يفرع الله لسو دقافي هونال لسو رجنا دقافي يهونال كاللبتم جنكت نسعى يوطوال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله نانتي أمناتشو سوّج هوي الله انفروا حتى حق تقات اندمك قبا درقاتشوم الله انفروا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون مسلموناتشون جندات موتهم الزمان صروف تجول جزين قدي تلواواجن مصيبة بي جزيو يمتكاكانو سلزي مصيبة يدرسبت بلا يدرسبت بچنقت يتواطى سو مالتنا أو تسلط عليه ظالم بداي قفنيا يبلاي هونو يميچقونو كاله أو نال عدوه مناوي طلات يتطبابك سون يمياطقاو كهونه لسو مندنا ያለው فليلذ بالله ወደ አላህ ይመለስ ወደ አላህ ይጠጋ ከመጥፎ ነገሮች በሙሉ ጥበቃን ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይፈልግ ማለት بالله لا يمكا وليثق بمولاه بقيتاو بالله سبحانه وتعالى لا يلو متماما لجمر الجبال بصبر بتقست راسون ليانسنا لياسوب الجبال مالتنا صبر بمادرقو يمياغنيون مندا كلهم للتساسب الجبال ودفيت ጥሩ ይገጥመኛል ጥሩ የሆኑ ነገሮች ይመጣሉ በሚል በተስፋ الله لا يتسفان متال ينوربتال ودا الله بتوبت مملس ينوربتال مالت ومن لاذ بالله تعالى طبقان ودا الله درجه ودا الله في تونيا زورسو هممو بمولو يسكنال وهلا والجزع لا ينشران مطويه عند سو بيبساج زنبلو بيامرر የመጣውን ነገር ሊመልስ አይችልም ولا يردان حتما مقضيه ከአላህ የተወሰኑ ቅሮት የሌላቸውን ነገሮች ቀደርን መመለስ አይችልም በስጭት መናደድ ሰውየውን ራሱን ለአደጋ ቢጥለው እንጂ ምንም የሚያመጣለት የሚያተርፍለት ነገር የለም ولا عذاء الا التسليم ምናልባት በእንደዚህ አይነት በመከራች ጊዜ እጅ ለአላህ መስጠት الله يوسنون ودو مقبل كذي بلاي
መጽናኛ የለም والصبر على ما قدر الله وقضى الله የወሰነው በአጠቃላይ የፈረደው ውሳኔው ጥበብ አለውና ያንን ግዴታ ወዶ መቀበል ማስተናገድ ብቻ ነው አንድ ሰው በእንደዚህ አይነት መከራ ጊዜ ሊያጽናና የሚችለው احسن الكلام في الشكوى በብሶት ላይ ጥሩ የሆነው ንግግር سؤال المولى ብሶትን ስሞታን ለሰዎች ለመንግስታቶች ለባለስልጣኖች ከማቅረብ ብሶትን ወደ አላህ በችግር ጊዜ ማቅረብ زوال البلوى የመጣውን በላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲያስወግድ ስሞታን ወደ አላህ ማሰማት ይህ ነው ተገቢና ጥሩ የሆነ ውሳኔ ማለት انما اشكو بثي وحزني الى الله ብሶቴን እንዲሁም ደግሞ ሐዘኔን ለቅሶዬ ወደ አላህ ብቻ ነው ወደ ሰው አይደለም فاستدفعوا امواج البلاء بالتضرع والدعاء የበላ ማዕበልን መመለስ የምትችሉት ወደ አላህ እጃችሁን በማስተናነስ በማንሳት ዱዓ በማድረግ ነው فليس شيء اكرم على الله من الباتم الله በተለያዩ መከራ እኛን የሚፈትነን የኛን ድምጽ መስማት ፈልጎ ይሆናል እጃችንን እንድናነሳና እሱን እንድንማጸነው ፈልጎ ሊሆን ይችላል ምክንያቱም ከዱዓ የበለጠ አላህ ዘንድ ተወዳጅ ተግባር የለም ليس شيء اكرم اي افضل በላጭ የሆነ ነገር የለም ከዱዓ የበለጠ واعجز الناس ከሰዎች ሁሉ ሰነፍ ማለት من عجز عن الدعاء دعاء ከማድረግ የተሳነፈ ነው ولا يرد القدر قدر ራሱ የሚመለሰው በዱዓ ነው قدر በዱዓ ይመለሳል ዱዓ ብዙ ተአምርን ይሰራል ማለት ነው የሰማይ በር የሚንኳኳው በዱዓ ነው فاكثروا من الدعاء والمناجات دعاء نابزو በመከራ ጊዜ አንድ ሰው ማዕበል ቢነሳ መርከብ እንደሚያድነው ሁሉ በመከራ ጊዜ ሊያድነው የሚችለው ነጃ ሊያወጣው የሚችለው የመዳኛው ገመድ ዱዓ ብቻ ነው فإن الله يسمع دعاء من دعاه الله سبحانه وتعالى የተማጸኑትን ሰዎች ጥሪን የሚሰማ ነው ويبصر تضرع من تضرع በጣም ራሳቸውን አስተናንሰው ከልባቸው አላህን የሚጠሩ ሰዎችን አላህ ይመለከታል ومن سأل الله بصدق አላህን ከልቡ የተማጸነ ከሆነ ራሱን አስተናንሶ ከሚሰራው ወንጀል ተቆጥቦ አላህን የተማጸነ ከሆነ ያለበትም በላ አላህ ይገልጥለታል وحماه ووقاه ወደፊትም ከሚመጣ ብዙ በላዎች አደጋዎች መቅሰፍቶች ይጠበቃል وحقق له سؤاله ومناه የፈለገውን የሚከጅለውን በሙሉ በማግኘት ስኬታማ ይሆናል وما على الارض مسلم ምድር ላይ ያለ አንድ ሙስሊም ዱዓን አያደርግም አላህ ከሶስት አንድ ሽልማት ቢሰጠው እንጂ الا اتاه الله اياها ወይ የለመነውን ነገር በፍጥነት ሊሰጠው او صرف عنه عن السوء مثلها ወይ ተመሳሳይ እሱ ላይ ያንጃበበ በላን ሊመልስለት او ادخر ወይ ደግሞ አኺራ ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያንን ዱዓ ሊያከማችለት ነው الا ما لم يدعو باثم او قطيعه رحم ዝምድናን በመቁረጥና በወንጀል ላይ ዱዓ እስካላደረገ እንግዲህ ሙስሊሞችም በአጠቃላይ ሀገራችን ላይ የተከሰተ ያለውን ነገር መታቆት ነው የእርስ በርስ ግጭት እንዲሁም ሰዎች ያለ መጠለያ መኖሪያ ቤታቸውን ተሰደው እናያለን ማለት ነው ይህ ሁሉ በላ በተለይ ሙስሊሞች ላይ የምናየው በላ ከምን የመነጨ ነው ከተባለ ዱዓን ከመዘንጋት لا تغفلوا عن التوجه الى الله ስለዚህም ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከመዞር ልትዘናጉ አይገባም ለወንድሞቻችሁ المشردين المنكوبين የተለያዩ ቀውስ የደረሰባቸው ከሀገራቸው የተባረሩ ከመኖሪያቸው የተፈናቀሉ ለነዚህ ወንድሞቻችሁ ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባሉበት እንዲጠብቃቸው ከተለያዩ ፈተና መከራ
አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ጥበቃ እንዲያደርግላቸው በዱዓችሁ አትዘንጓቸው፣ አትርሷቸው። የመጣባቸውን በላ የሚያስችል ሰብር ትዕግስትንም አላህ እንዲወፍቃቸው በዱዓችሁ አትዘንጓቸው። ወለይሰ ለና ኢዛ አሐጠት ልሑቱፍ መከራ ችግር በመጣ ጊዜ ማለት ነው፣ የሚያስፈሩ ነገሮች በሚመጡበት ጊዜ አላህ እንጂ ሌላ መሸሻ ማን አለን? ወቀድ ካነ ሰይዱ ልኸልቅ የሰዎች ሁሉ አለቃ የሆኑት ሰይዱና ሙሐመድ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሲጨንቃቸው መከራ ሲደርስባቸው እነዚህን ዱዓ ያደርጉ ነበር። ላኢላሃ ኢላላህ ላኢላሃ ኢላላህ አልዓዚም አልሐሊም ላኢላሃ ኢላላህ አልዓዚም አልሐሊም ላኢላሃ ኢላላህ ረቡል ዓርሺል ዓዚም ላኢላሃ ኢላላህ ረቡ ሰማዋቲ ወረቡል አርዲ ወረቡል ዓርሺል ከሪም። በእነዚህ ቃላቶች አላህን ስብሓንሁ ወተዓላ ይማጸናሉ። ስለዚህም ለቀድ ካነ ለኩም ፊ ረሱሊላሂ እስዋ በመልእክተኛው ላይ መልካም አራያ አለላችሁ ተብሏልና መከራ ጭንቅ የደረሰበት ሰው እነዚህን ዱዓዎችን ሸምድዶ በእነዚህ ዱዓዎች አላህን ሊማጸን የአላህን በር ሰማይን ሊያንኳኳ ይገባል። ወሐስቡና ሌላው ደግሞ ሐስቡናላህ ወኒዕመል ወኪል የሚለውን ዱዓ ማዘውተር። ሐስቡናላህ ወኒዕመል የሚለው ዱዓ ኢብራሂም ዓለይሂ ሰላም እሳት ላይ ሊወረወሩ ሲሉ በዛ በጭንቅ ሰዓት ይህንን ዱዓ አደረጉ። ነቢዩ ሙሐመድ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ደግሞ ሰዎች ምን አሏቸው? ኢነናሰ ቀድ ጀመዑ ለኩም ሰዎች በሙሉ ተሰባስበዋል፣ የኩፍር የሽርክ ኃይሎች ተሰባስበው ሙስሊምን እስላምን ሊያጠፋ ተሰባስበዋል ሲባልና ፍርሃትን ስጋትን ሊለቁባቸው ሲሉ ፈኽሸውሁም ፍራቸው ሲባሉ ፈዛዱሁም ኢማና ኢማናቸው ጨመረ። ሰሓቦችም ነቢዩም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢማናቸው ጨመረ ማለት ነው። በመከራ ጊዜ ምን አሉ? ወቃሉ ሐስቡናላህ ወኒዕመል ወኪል ሐስቡናላህ ወኒዕመል ወኪል። አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ምንኛ ያማረ መጠጊያችን ነው፣ መጠጊያችን በሱ ምንኛ ያማረ ነው አሉ። ፈርፈዑ አኩፈ ضራዕ የመተናነስ እጃችሁን ወደ አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ አንሱ። ወተወሰሉ ኢለላህ የተለያዩ ዒባዳዎችን በመስራት ወደ አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ መጠጋትን ፈልጉ፣ ወደ አላህ ተወሱል አደርጉ ማለት ነው። እድዑ ዱዓ አልገሪቅ አንድ ሰው ባህር ላይ ሲሰምጥ የሚያደርገውን ዱዓ የዛ አይነትን ዱዓ አድርጉ ማለት ነው። እድዑ ወአንቱም ሳዲቁነ ፊ ረጃ አን የጅዐለ አላሁ ሊልሙስሊሚነ ሚን ኩሊ ሀሚን ፈረጃ። ከልባችሁ ሙስሊሞች ላይ የደረሰው መከራን ጭንቀትን አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ወደ ድልና ወደ ድሎት እንዲቀይር ከልባችሁ ዱዓ አድርጉ። አላሁመ ጅዐል ልሙስሊሚና ሚን ኩሊ ሀሚን ፈረጃ ወሚን ኩሊ ዲቅን መኽረጃ ላ መኽረጀ ሚን አዘማቲና። ካለንበት ቀውስ የሚያወጣን ነገር የለም ኢላ ሲድቁን ለጃ ኢለላህ ከልባችን ወደ አላህ በመመለስና እሱን በመማፀን ወደ እሱ ደጅ በመጥናት ነው። فهو العظيم الذي لا أعظم منه الله مالت كسو بلاي تلاك إليه والكبير الذي لا أكبر منه والقادر الذي كسو بلاي حيال لله مالت كسو بلاي شاينا وساني لله والقوي الذي لا أقوى منهم كسو بلاي قلبتنيا يلم العظيم أبدا كلهم حيال هنا تلاك هنا جيتانو حقا وصدقا لا يعصى كرها ማንም አስገድዶ አላህን ሊያምጽ የሚችል የለም። የሱን ትእዛዝ ሊያምጽ የሚችል ትእዛዙን ሊጥስ ማንም የሚችል የለም። ወመን ካነ አላህ መዐህ አላህ ከሱ ጋር የሆነለት ሰው ፈመዐሁ ጁንዱላህ እንግዲህ አላህ ሰራዊቶች ከሱ ጋር ነው ማለት ነው። የአላህ ሰራዊቶች ቁጥር ስፍር የሌላቸው الذين لا يغلبون እነሱ የማይሸነፉ ናቸው። والقوة التي لا ترهب والعزيمة التي لا تذهب ومن كان مع الله في السراء والضراء بشجرم بمكرم جزي كالله قاري هنا بقلسم بدبكم كالله قاري هنا الله يتماسنا الله سبحانه وتعالى السول لدقفوا لرداو تلاتونم لملسلت قال قبتوال ولا ينصرن الله من ينصره الله لم يدقفوا
الله لم ليرداو قال قبطوال إن الله لقوي عظيم. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وأيه بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبي المصطفى المختار. اللهم وارض عن خلفاء الأربعة أصحاب سنة المتبعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأنا معهم بمنك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، ودمر أعداء الدين، ودمر أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم من أرادنا أو أراد مساجدنا أو أراد بالمسلمين بسوء اللهم فأشغله في نفسه، واحبسه في بدنه، وعذبه في جسده. اللهم اكشف سره، واهتك ستره، وأبطل مكره، واكفنا شره، واجعله عبرة يا رب العالمين. اللهم عليك بالطغاة، اللهم عليك بالطغاة المجرمين، اللهم عليك بالطغاة المجرمين، اللهم عليك بالطغاة المجرمين الذين قتلوا الأبرياء وسفكوا الدماء وشردوا الشيوخ والأطفال والنساء. يا سميع الدعاء، اللهم يا عظيم العفو، يا واسع المغفرة، يا قريب الرحمة، هب لنا من لدنك مغفرة ورحمة، وأسعدنا بتقواك، واجعلنا نخشاك كأننا نراك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا، وعاف مبتلانا، واشف مرضانا، وانصرنا على من عادانا يا رب العالمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة.